Ayang guys. Hindi ka ra guys. Naninang uyahon guys. Ag iyo hara guys oh. Hara pagid daw sara. Ag saka tawon. Hara guys oh. Siya. Agta guys. Agta. Oh, gasta. Hara ko maumpisa guys. Guys, oh. Igat. Hara tagi guys oh. Mawata guys, di ka na ba? Basta, dapat sila nag-ihi. Ako nag-ihi. Guys. Ah! Oh! Oh! Wow! Ewa guys, oh, may bagong nakitang rock. Ano pagid? Nawa. Tara guys, taho. Shun guys, sakat ah. Idawin kita guys. Dahan guys. Dahan. Hindi pwede magdahan. One way kara. One way. Sige, step. Ikara mo. Ano guys. Dapat. Idawin mo na kita maliko. Rayon. Kaya was guys oh. Guys. May bayawan. Guys, dahil yun paligos nga. Mag-chicken. Guys, kung mag-chicken pox ka mo, makarad ako. Paligos ninyo, iyahaan na daw. Dodaya, boil mo sa kaldero. Tapos, butang sa balde, paligos. Saka ka. Guys, saka ka guys. Kung hindi ako magtuwag, gahungog ka rin. Karoon guys. Oh, may diyanin. Nakasaka pa ako guys. Taas. Ang sige. Kaya guys, ako nyarak nga na ilaan guys oh. Diamond ibaw. Guys, sara ho.